Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsunan. Malipayon ako nga kamo kauban sab nako karong gabi ug ninintak na kay ipadayon nato ang atong tema choosing the right things. Ug karong gabi diha sa mga pagpili nato isentro nato ang atong leksyon sa mga kaayuhan ug mga panalangin. Blessings and benefits mo na tun-an nato dinhi nga bahin sa pagpili nato og himo og maayo. Mga kaigsunan, hinumduman nato nga kada binuhatan nato naka-record na didto sa libro sa kinabuhi o nga walay usa nga nawa niini. Busa bantayan nato kay ang mga binuhatang kasaypanan apil man na didto sa record. Apan ang maayo nini kay bisag way nakakita sa binuhatan nato nga maayo, way nakapansin, wala na bantayan sa uban. Apan ang Dios nato nga naa sa kalangitan hibaw niini ug naa siya ihatag nga mga benepisyo, kaayuhan ug mga panalangin kun blessings sa mga magpili og maayo. Palihog ablihin ninyo inyong mga Biblia sa Psalm chapter 15. Sugdon nako sa pagbasa sa 1 to 4 unya dinhi nato makita unsa ka importante ang magsunod ug maghimo og maayo. Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor, in whose eyes a vile person is contemned, but he honoreth them that fear the Lord. He that sweareth to his own hurt and changeth not. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang mahinungdanong mga pulong. Pangutana ang naa sa verse 1. Ingon pa, kinsa man ang mupuyo didto sa tabernakulo sa Dios? Kinsa man ang tua sa balaan nga bungtod? Inuyanan gyapon sa Ginoo. Mount Zion, mao na ang ginatawag natong Holy City. Kini nga mga pangutana mga kaigsuonan matubag sa duha ka paagi. Dunay moingon mutudlo nga kadtong wa nagahimo ani. Unya sa verse 4, kadtong nagahimo niini. O mao ni ang atong ikatubag. Sa verse 2 mga kaigsuonan, siya nga naglakaw nga matarong. Siya nga naglakaw nga husto. He that walketh righteously, he that walketh uprightly. Mao ni ang tulid og binuhatan. Maayo ang iyang pagkinabuhi. Masinulundon siya sa pulong sa Ginoo. Unya siya nagasultig kamatuoran. He that speaketh truth in his heart. Mao ni ang mga maayo og binuhatan. Kining tanan muuban ngadto og mupuyo ngadto sa tabernakulo sa Dios ug didto sa makig-uban sa Dios mupuyo ngadto sa balaan niyang bungtod. Now, in verse 3, giapil sab dinhi ang kadtong maayo nga na sa iyang silingan. Dili tigdaot, dili backbiter. Dili kadtong magpakauwaw sa laing tao. Ang silingan nga gisulti dire laing tao. Dili nimo paryente, apan haduol sa imong panimalay. Unya kung pananglitan ang tendency kanato nga ang atong daygon, ang atong kaugalingon, ang atong pamilya, ang balaang kasulatan nagatudlo usab nga bisan sa mga silingan, bisan sa mga tao nga di nato paryente, kung maayo ang atong dealing sa ilaha, di nato sila pakauwawan, dili nato sila istoryahon sa likod, kanang backbiter ba? Og maayo hilom-hilom o musulti ta mga pagdaig, pero mutalikod na gani aton dauton, mo na ingon backbiting og dili yun na maayo. Sila maukadtong makapuyo uban sa tabernakulo sa Dios. Karon dinhi si verse 4 mo ning nindot kayo, apil na ni benefits, apil na kini sa blessings.
Ingon sa verse 4, in whose eyes a vile person is condemned, but he honoreth them that fear the Lord. Ingon ang balaang kasulatan nga ang Dios mao ang mopasidungog kanila. Kanimo igsuon kanako kung kita hibaw nga magkahadlok sa Dios. Daghan na kaayong panahon gitun-an nato unsa ning pagkahadlok sa Dios. Ug ang ipasabot niini tao ang may nadlukon sa Dios nga dili buot nga masuko ang Dios sa iyaha. Dili tong taong mukalagyo lagi kay mahadlok. Ay mahadlok ko di kumuduol. That is not the right meaning. The right meaning is a person who does not want to do things that will make the Lord angry is the person who fears the Lord. Ug mo nay panalanginan sa Ginoo. May benefit kaayuhan, may blessings panalangin. Mao na ang ato nga hinumduman. Karon mobalhin ta sa Psalm chapter 25 verse 14. Mao ni ang dugang nga pagpadayag kung unsa ang taong nahadlok sa Ginoo. Akong basahon. What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way, but he shall choose. His soul shall dwell at ease, and his seed shall inherit the earth. Mao kini ang paghulagway sa Dios, sa pulong sa Dios, kung unsa ang taong mahinadlokon sa Ginoo. Ang taong nagakahadlok ngana sa Dios, mao ni ang tao diin matudluan sa Dios sa iyang paagi. Sa ato pa, para maklaro, ang taong way kahadlok sa Dios dili manumbaling sa mga pulong ug pahimangno gikan sa Dios. Apan ang tao nga nahadlok sa Dios, tudluan sa pamaagi sa Dios, iya ning sundon, iya ning tumanon. Munay taong nahadlok sa Dios. Kay mahadlok lagi siya nga ang iyang binuhatan masupak sa kabubuton sa Ginoo, unya masuko hinuon ang Dios sa iya. Unya ang sunod nga verse nagaingon, his soul shall be at ease. Mga kaigsunan, ang mga tawo nga dili matinuohon sa kabubuton sa Ginoo, kanunay ning may kahadlok. Kung wa kay sala, makakita ka og pulis. Magbalantay sa balaod. Dili gyud ka angay mahadlok. O man kay sala. Pero naa kay sala nga gitaguan, makakita kag pulis, kulbaan dayon ka. Kay basig mao ni ang nagda sa akong warrant of arrest. Basig mao na ni ang gisangpit para magpatabang. Kay saan man, feeling of guilt would be manifested in your actions. Mao na ang uban, mahadlok dayon. Kaya na mahinimo ang sala. Guilty man, sad-an man yun. Apan ang tao nga matinumanon sa kabubuton sa Ginoo, ang iya nga kinabuhi naa ang pagkakalma. There is a feeling of ease in himself knowing that he did what is right and he does what is right. Muna ang maayo. Karon sa sunod nga verse na pod, akong basahon. The secret of the Lord is with them that fear Him, and He will show them His covenant. Verse 14 na kana, mga kaigsunan. Dinhi, nagahisgot mahitungod sa mga tinago sa Dios. Sikreto sa Dios. Adunay mga gituyo sa Dios nga wa ibutyag nato. Aduna po'y misteryoso niyang gihatag. It is revealed, but it is mysterious. Unya na anay kahulugan gihapon. Kasagaran sa mga misteryo, ang gilaw mo ni ana kung imong masabtan, nagdala og mga katingalahang mga butang, mga panalangin. Tungod ni ana, pag mangingon, nga kadtong taong matinumanon, kadtong tao nga makadawat sa kaayuhan ug sa panalangin sa Ginoo, will receive God's secrets, meaning he is worthy to receive the blessings and the benefits from the Lord. Mauni ang angay natong hinumduman. Ang usa ka tawo nga bisan og tinago sa ubang mga tawo ang gustong ipasabot sa Dios, apan sa dihang iyang masabtan kay nagatuman man siya sa kabubuton sa Ginoo, kini nga pagsabot nga iyang mabatunan
magdalag kaayuhan, magdalag panalangin. Good things will follow if the Bible says that God's secret will be revealed to him. Mao na usa-unta ta sa butyagan sa Ginoo, pahibaw-on sa Ginoo, kanang iyang i-reveal ang iyang mga sekreto. Not only that, mga kaigsunan, in the same verse, gisulti diha nga ang Dios muhatag sa iyahang pakigsaad kun covenant. Pag moingon ang balaang kasulatan, He will show them His covenant, ipakita kanilang iyang pakigsaad. Timan anasan nato nga kada pakigsaad sa Dios nagdala og kaayuhan. Tanawa ang pakigsaad sa Dios ngadto kay Abraham. Mugawas ka gikan nining lugaraha. Manaog ka paingon didto sa yutang saad. Nagandam ako didto og syudad alang nimo nga dili hinimo sa kamot sa tao. Apan ang pundasyon iya sa Dios. Those are good things. Mga maayo kadto nga mga butang. Those are blessings, mga panalangin kadto mga kaigsunan. Pero wa pagiklaro sa Ginoo sa iya. Kinahanglan lang ni Abraham sundon ang pamaagi sa Dios. Unya ang iyang pakigsaad, iyang igahatag ngadto kay Abraham. Next, Psalm 31 verse 19. Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men. Mga kaigsunan, kining gibasa nato nga verse, nagsulti ka nato may tungod sa pagkamaayo sa Ginoo. Hinumduman nato, ang rewards, ang ganti, dili tanan maayo. Ang reward. Because rewards for the doers of wickedness are curses, punishments. Muna ang ilang ganti. Kung sa imong binuhatan, dautan imong binuhatan, ay ang dawaton nimo silot, reward na. Apan ang reward sa tighimo ug maayo, muna'y blessing. So remember this one. Rewards for the doers of wickedness are punishments, curse, miseries, but the reward for righteous doers are blessings. Tanan nga blessings maayo. Pero dili tanan basta mo ingog ganti maayo na. Kay ang ganti lagi sa tighimo og dautan silot man. Mao na nga iklaro nato. Kung magisgot tag benefit o blessing, parihong maayo, ikaayo. Apan kung magisgot ta og reward, it could be a curse to wicked doers. But rewards for righteous doers are always a blessing. So let's go back to verse 19. God is great and His goodness is great. Ang Dios bantugan ug ang iyang pagkamaayo bantugan. Ang iyang pagkamaayo nagadagaya. Why pagundang? Why pagkulang? Ingon pa, alang ngadto sa may nadlukon kaniya. Muna tun-an nato mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi adunay pagkahadlok sa Dios. Dili ta mo ingon nga bahala na diha. Dili ko mutuman niini, bahala na. Ang akong kabuton may masunod, ayaw gyud. Padayon nga mag-alagad sa Ginoo kay ang ganti sa matinumanon panalangin. Kadtong magdumili, kadtong magbalibad, kadtong magsupak, silot ang ilang pagadawaton. Papilion ka ani. Silot o panalangin, adto man gyud tag panalangin. Muna magtuunta nga maghimog maayo. Sa mga tao nga maghimo sa iyang isig katao ug maayo, may panalangin gikan sa Dios. Sa mga tao nga magbutang silang pagsalig ngadto sa Dios, may panalangin gihapon. Ug ang sulti dinhi, they that trust in Him
They that trust before God, naa sila'y mga madawat nga panalangin. Busa dili na ganti ha, kay ang reward lagi blessing sa maayo apan punishment sa dautan. So choose to do what is right because God is preparing blessings and benefits to those who do right. And people who do right are people who fear the Lord. Mahadlok ta nga magbuhat og sala nga makapasuko sa Ginoo, munay hustong kahulugan sa pulong nga pagkahadlok sa Dios. Igsuon, unsa ang imong ginaplanong himuon karon? Kung kana pagsupak sa kabubut-on sa Ginoo, ayaw ipadayon. Apan kung kanang imong ginaplano mao ang pagdaig sa Dios bisag lisod, himua. Kay ang panalangin sa Ginoo, kaayuhan sa Ginoo, nagapaabot nga ibubo ni niya sa mga taong nagbaton og pagkahadlok sa Ginoo. Choose to do what is right. It has benefits, it has blessings. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.